I am still firm on my decision that the late Manohar Parrikar was part of the cabinet that permitted the first casino in the state of Goa. GPCC President Amit Patkar. That time 1999 kindergarten. And talk hashil तर KG kashilo. See what I have spoken the fact. What your question was what that BJP is saying Congress in casino adle म्हणून. My still stand firm on whatever I said yesterday. When the government came in 1999, which government passed and got the first casino, let the BJP people say that Manohar Parrikar was not part of a government. Everybody in Goa know that he was taking the shots, he was calling for the shots. Are Digambar Kamath was a minister, so Dr. Amonkar was a minister, I think Prakash Fatte also was one of the minister. So are you trying to say that Manohar Parrikar चे सपोर्टाचे सरकार, मनोहर पर्रीकर बीजेपीचो आमदार, मनोहर पर्रीकराचे आमदार मंत्री आशिल्ले आनी विदाउट मनोहर पर्रीकर्स कन्सेंट दोज डिसिजन्स वर टेकन? म्हळ्यार गोंयान अशें जावपाक शकता की भारतीय जनता पार्टीन डिसिजनां मनोहर पर्रीकराक विचारनासतना ताजे कन्सेंट नासतना डिसिजनां जातालीं? That government which came, because see in 1999 there were two governments. One was a Congress government of Luisin Falero. After that there was another government backed by BJP. That government which came into force was supported by BJP and BJP चे आमदार मंत्री आशिल्ले मरे तातूंत तीग जाण. I still stand firm on whatever I said. Because casino first हाडपाक Manohar Parrikar was a part of that decision. कित्याक जेन्ना तें सरकार उडोवन पळय 334 दिसांनी ताणें सरकार उडयलें आनी परत मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो. सो जेन्ना ताजें स्वेरींग इन जालें तेन्ना एक कसिनो ओनर थंय बशिल्लो मरे मुखार फ्रंट रोवान स्वेरींग इनान. तें आतां नांव तांकां खबर ना BJPच्या लोकांक. सो आय थिंक गोईंग बॅक एंड यू सी BJPची पॉलिसी इज ऑलवेज मिसगाईड द पीपल, कन्फ्यूज द पीपल अँड डिवायड द पीपल. This has been their mantra. You have seen what they did with mining scam. तांणी सांगलें 35,000 खंय गेले ते 35,000? तांणी लोकांक आतां ते फोटोवपाक सोदता की कसिनो काँग्रेसीन हाडले म्हणून. आय एम स्टील सेईंग दॅट मनोहर पर्रीकराचो हात आशिल्लो कसिनो हाडपाक. तूं अशें म्हणटा तो मोडतकूच तुका आतां फॅक्ट्स डायवर्ट करता. नो आय एम नॉट ट्रायंग टू डायवर्ट एनी फॅक्ट्स आनी ही इज नॉट देर टुडे इन दीस वर्ल्ड. But the fact remains the fact, no? Can you and me change the facts? अरे आमी समज जर फॅक्टाचेर उलयले जाल्यार म्हणटा ते आमचे जे लिडर आज ना ताचेर उलयता. अरे तुमचो प्रधानमंत्री प्रत्येक भाशणान नेहरूचेर उलयता मरे. ह्या भारतीय जनता पार्टीचो प्रधानमंत्री आनी गोंयचो मुख्यमंत्री तो सांगता मरे नेहरूक लागून गोंयचें लिबरेशन डिले जालें म्हणून. सो तेन्ना तुमकां याद येना? तेन्ना आमी उलयले आतां. So I think BJP should get out of this politics of confusing the people and dividing the people. Talk on these facts. ते फोग म्हणून पळय त्या फोग केल्लो पळय तांणी FOGG फ्रेंड ऑफ गुड गव्हर्नन्स तो आज पणजेचो फोग करून दवरला. आनी ते खंय गेले रे फोगाचे लोक? हां आनी थंय कसिनोच्या भायर बसून सांगिल्लें आमी कसिनो काडटले म्हणून. 2012 तुमी लोकांक फटींग आश्वासनां दिली. तुमचो सरकार आयलो आज 12 वर्सां जालीं तुमी कसिनोची संख्या वाडयली मरे. आनी तुमी आतां 12 वर्सांनी सांगता की काँग्रेसीन हाडिल्लो म्हणून कसिनो. मागीर तुमी फक्त लोकांक मिसगायड करून आनी कन्फ्यूज करपाक सोदता. थँक्यू.